Sa akin. Oh, Wall climbing. video. Yan, video na yan. Ito na. Ayan, video yan Para kay talaga. Kurt. Gagawin ni Kurt yan para sa mga fans niya. To all Kurt Natics. Kurt Philip, Go, is Kurt. to PGT5. Woo! Good luck, Kurt. Thank you. Go, Kurt. Lagot ka na, Ala. Kurt. Ala, nandiyan ka na. Ala. Hello! Go, Kurt. Kaya yan! Ayun! Kaya yan! After mo, kuya. Go, Kurt. Ala, lalagot ka na, Kurt. Pag nalaglag, patay. Talon. Let's go. Oh, let's go na. Okay na na, Kurt. Okay na, Kurt. Galing. Smile. Isa pa. Okay. Okay na, Kurt. Hawakan mo yung ano. Hawak ka sa tali. Sa tali ka umawak. Okay na, Kurt. Takot si Kurt, oh. Nanginginig si Kurt, oh. Sa tali na lang, Kurt. Huwag na sa baso. Sa tali, Kurt. Hindi ko takot si Kurt. Takot na si Kurt. Ano masasabi mo, Kurt? Kurt Natics. Sabihan mo. Interview. Kurt, interview muna. Kurt, interview Ano na. masasabi mo? Ano masasabi mo sa lahat ng fans mo? Sensational performing band. Rock and roll, guys. Rock and huge. Ganda. Rock and roll. Mag-wall climbing din kayo para malaman nyo. Pasay.